तो देखंतु मोटर गछरे मोटर फड़िलानी देखंतु देखा मोटर एवं ता फूल गुड़िक मत देखा मु प्रथम वीडियो आपको देखी मोटर गच से एड़िकी बोध होता एबे देखो केड़े केड़े हो गला एगोटी कौन फूल मोटर फूल मोटर गुड़ा मुझे देखुच एरा देखो मोटर कसी कसी हो भी बिक्री है आ 3-4 दिन पर बोधे हो बिक्री हाँपाई एमती एगुड़िक हूँ मोटर देखी तो आप प्रथम वीडियो देखने तो देखने देन एपटे जन्नी गछ देखते केड़े छोटे छोटे थे आप देखी एवं केड़े केड़े है कसी गुड़िक देखा कसी गुड़िया सुखी जाता तो आज मेडिसिन मारा जाए कसी छोट जन्नी कसी पियाज गछ गुड़ा देखते केड़े बकड़ बकड़ सरी बेकड़ बकड़ होता केड़े केड़े होगा बोधे पियाज है कि कौन फूल आसनी यही आसला तो एपटे आलू लगाई आलू एगुड़े तो जन्नी सेपट को आप देखो जो लगाई काकुड़ी काकुड़ी आमर बिक्री है जन्नी एज बिक्री है तो कसी कसी हो तो कसी गुरा सुखी जाता तो मेडिसिन मरा माकड़ गुड़ आसिक खाई देते यहाँ हूँ जन्नीर कंडीशन ये अच्छी काकुड़ी आप देखो प्रथम वीडियो तो आपको कही अधा ए बिलर अधा जन्नी लगाई अधा काकुड़ी लगाई तो से पार्ट आमर मोटर लगाई यहाँ हूँ गोटे धाड़ी ये गोटे धाड़ी आमर जन्नी आउ काकुड़ी लगाई आलू आउ पियाज तो से साइड लगाई किंतु जन्नी आ काकुड़ी अधिक लगाई यहाँ हूँ बॉर्डर यही बॉर्डर मझे एपटे जन्नी एपटे काकुड़ी यहाँ देखो काकुड़ी 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 आमर 4 थर 5 थर बिक्री होगा काकुड़ी 4-5 थर बोधे 2 क्विंटल खंडर बोधे बिक्री हो 2 क्विंटल खंडर बिक्री हो काकुड़ी रेट भी बस भल अच्छी कमीन रेट 30 टका लेखा जाइए बिक्री अनुमान कही 2 क्विंटल खंडर हम कम हो पारे बेसी भाई 2 क्विंटल कह 2 क्विंटल 30 टका हिसाब करदे आप जानपर के होती देखिए केते बार बिक्री हो केते कौन बिक्री हो काकुड़ी सरला बेलू मुझे कहबी केते टका बिक्री है केते पैसा है केते कौन है सब देखे काकुड़ी केते बकड़ बकड़ छोट छोट गच होता माड़ी भी नाला मो वीडियो कर देखी आ वीडियो करने को समय है तो ये बन पड़ा काकुड़ी गुड़िया जना पड़नी कारण गछ गुरा बड़ बड़ हो जाए देखा फांका जगह काकुड़ी होते जना पड़ो अच्छे भितर सब काकुड़ी अच्छे जना पड़े देखो काकुड़ी गुड़ अच्छे जना पड़े कसी काकुड़ी कसी यहाँ हूँ काकुड़ीर फूल यही गोटे कसी काकुड़ी आ गोटे वीडियो आप देखिए कसी काकुड़ी प्रथम होता तुम देखी होता भल होता देखे पारे ना बैड लक
3-4 ଥର ତୋଳା ହେଲା ପରେ ହାଲତ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ପାଣି ବି ମଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଔଷଧ ତ ମରା ହେଉଛି, ପାଣି ବି ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତୋଳା ହେବା ପରେ କାରଣ କାକୁଡ଼ିକି ପାଣି ମଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟରେ ଆଳୁ ଲଗାଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତ ଜହ୍ନି ସେପଟେ ପିଆଜ ଫାଙ୍କା ତ ଦେଖିଲା ଆଳୁ ଏଠି ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ବି ଏଠି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏଠି ବି ଆଳୁ ଲଗାଯାଇଛି। ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆଗ ପଛ ନୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଇଥିଲା। ସେ ଆଳୁ ଯେଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଏ ଆଳୁ ସେଡ଼ିକି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ପତଳା ହେଇଛି, ଗଛ ନଥିଲା ତ ହେଇକି ଯେତିକି ମାଡ଼ିକି ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କାକୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ନୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କଳା କଳା ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଦୁଇଟା। ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ି। ଆଳୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଳୁ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ଆଳୁ। ଏପଟରେ ସେତିକି କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇକି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ରହିଯାଉଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଆଳୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଠିକା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଠି ପୁରା ଗୋଡ଼ ପକାଇବା ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଠି ଫାଙ୍କା। ଏଠି ଟିକେ ଅଳ୍ପ କାକୁଡ଼ି ବାହାରୁଛି କାରଣ ଗଛର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଛି ସବୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇ ରହୁଛି ଆଳୁ ଗଛ। ଆଳୁ ଗଛ ବି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲଗା ଯାଇଥିଲା ନା, ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଳୁ ଯେଉଁ ବତର ପାଇଲାନି, ମାନେ ହେଉଛି ପାଣିର ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁକି ଏମିତି ହେଇଛି। ଗଛ ଉଠିଲାନି, ଯେଉଁ ଯାହା ଉଠିଗଲା, ଯାହା ନ ଉଠେଇଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ତ ସେପଟେ। ଆଉ ସେପଟକୁ ଗଲେ ତରଭୁଜ ଗଛର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ତରଭୁଜ ଗଛର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ପୋଟଳ ଗଛ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତରଭୁଜର ଫଳ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କେତେ ହେଉଛି। ତରଭୁଜରେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉଛି। ଦେଖିବା ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଜହ୍ନିର ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିନି। ଜହ୍ନିର ଦେଖେଇବା ମୁଁ ବନେଇବି, ଦେଖିବା ବିକ୍ରି କ'ଣ ହେଉଛି। ଜହ୍ନିର ରେଟ୍ ଅଛି, ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଜହ୍ନି ହିଁ ବାହାରି ନାହିଁ। ଦେଖିବା କେବେ ବାହାରୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଦେବି ଜହ୍ନି ଆଉ କାକୁଡ଼ିର କେତେ କ'ଣ ସେଲ୍ ହେଲା, କେତେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।